салом алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз ҳамаи шуморо бо фарорасии иди Наврӯз табрик мегӯям. Зиндаву саломат бошед то соли дигар сарбаланду хонобод бошед. ҳамнаво, ҳамрози шумо. мо тасмим гирифтем ки бачаҳои тоҷикро дар ҷумҳурии Туркия якҷо ҷамъ кунем ва каме суҳбат кунем, то ки зиқ нашавем. дар Тоҷикистон хубу наистем, бароям бачаҳоро ҷамъ кардем ва як-якта шиноснем. хай навози камтар селфи кадестиам. салом алейкум дӯстони азиз, наврӯзатон муборак бошад. як ҷаҳон ташаккур. салом алейкум дӯстон аз Туркия ба Тоҷикистон, наврӯзатон муборак бошад. наврӯзатон муборак бошед. наврӯзатон муборак бошад ҳамёрони азиз. мардумони кишварҳои дунё чӣ гуна ҷашни наврӯзро таҷлил мекунанд? бозо ки барақсию барақсои мо ӯ аз ҳавасиш ҷудо омадааст. دوسانبه پایتخت تاجیکستان این شهر بهترین است. برای شما یک توقیه گلگوزی دیگر که این نمیرسد و فکر ما رسول جان. I've written the date on the board of Navruz, and as you can see I've written it in English. دوستی قزاقستان و تاجیکستان مستحکم باشد. هر روزتان نوروز بود، نوروزتان فیروز باد. خوشبختی، سرسبزی و فیض و برکت. نوروز مبارک تاجیکستانی عزیز. کابل دور است که من سلامت بکنم. نوروزی تاجیکستان با پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت بین المللی شد. نوروزتون مبارک، هر روزتون مبارک. با زحمت و تلاش‌ها و پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن نوروز مقام جهانی گرفته. این شب و روز در اکثر کشورهای دنیا تجلیل کرده می شود که برای ما و شما هم افتخار است، هم سربلندی. سلام همدیاران عزیز و سلام با کل کشورهایی که نوروز را جشن میگیرند و تاجیکستان را چون وطن دوستان قدر میکنند. با سینما باشید. بعدی به مقام جهانی رسیدن نوروز دانستن خیلی جالب است که مردمان کشورهای دنیا چگونه جشن نوروز را تجلیل میکنند. البته حالا ما نیت سفر کردن خارج از کشور را نداریم، اما امکانیت داریم که در داخل دوشنبه عزیز با برخی از نمایندگان کشورهای خارج وا بخوریم و بفهمیم که تا کدام اندازه از استقبال نوروز شادی دارند و به عنعنه‌های ملی ما احترام. برابر. От имени Российской Федерации поздравляю вас, друзья, с Наврузом. Пусть этот день принесет вам много тепла, приятных моментов, радости, счастья и процветания вам. Пусть ваши все мечты сбывались. Салом Нела. Ассалам киталабшо. Наврӯзатон муборак бошад. Рахмат шумоя. ин қадар ба Нела куртаи атлас ва тоқии гулдузӣ зебидаст, бисёр ҳайратовард. ин куртаи якуми шумост ё ин ки бо доштед куртаи тоҷикӣ? Доштам, лекин ман намепӯшидам хел курто. Атлас якум курта ба фикрам. Да. Мақбул шуд ба шумо? Да, очень. Рангашо шумо интихоб кардед, ранги куртаро? Да. Надеюсь, что мне этот цвет идет. Да, хеле зебидаст. Дар ҳақиқат ман фикр мекунам, чун бинандаҳои телевизиони синемо Неларо дар барномаҳои дигар бо либосҳои русӣ ва бо либосҳои аврупоӣ зиёд дида буданд. Бори аввал Нела дар барномаи наврӯзии мо ки бахшида ба Наврӯзи Хуҷастапай аст, Нела сартопо либоси миллии тоҷикӣ пӯшидааст. Хуб Нела, ба забони тоҷикӣ бигӯед, чӣ метавонед гуфта? Ҳар рӯзатон Наврӯз бод, Наврӯзатон фирӯз бод. Ташаккур. Дуруст гуфтед. Хуб Нела, мо ба бинандаҳои худ метавонем ғайр аз куртаи зебои атласи шуморо нишон додан, боз ҳунару маҳорати шуморо бо як порча рақси тоҷикӣ нишон диҳем. Мешавад? Розӣ ҳастед? Хуб, биёед пазироӣ мекунем иштирокчии барномаи мо аз Федератсияи Русия Нела, ки инҷо як рақси зеборо барои шумо тӯҳфа мекунад.
аз ҷумҳурии мардумии чин Ҷу Лончи ва қобили зикр аст бигӯем ки навозиши ин кас бидуни кори компютерӣ буд, яъне ба таври зинда буд. Ташаккур Ҷу Лончи. Тоҷикистон азиз, Наврӯз муборак. ин буд ифтихору саодатмандии толибилмони мактаби байналмилалӣ дар шаҳри душанбе ки аз кишварҳои гуногуни олам дар ин муассиса таҳсил мекунанд ва чуноне ки пай бурдем бо завқи баланд суруди миллии тоҷикистонро қироат намуданд. Good morning, everybody. Good morning. I've written the date on the board of Navruz, and as you can see, I've written it in English. боиси фароҳмандист ки наврӯзи тоҷикистон мақоми ҷаҳонӣ гирифта имрӯз дар аксар кишварҳои дунё таҷлил карда мешавад. аз байни шумо кӣ метавонад бо забони тоҷикӣ наврӯзро муборакбод бигӯяд? What can you tell me about Navruz in Tajikistan? Go. دوستانی عزیز، نام من رفیق، من از هندوستان. به همه شما نوروز مبارک باشد. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر. تبریکات شما به بینندگان تلویزیون سینما. چطوری که میدونیم از 2010 سال نوروزی تاجیکستان با پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با بین المللی قبول کرده شد و دیگر کشورها در دیگر کشورها جشن گرفته می شود و در طول 25 سال تاجیکستان ترقی کرده ایستاده است. در دوشنبه بسیار شاد هستیم و میخواهیم که نوروز چون دیگر نوروزها بردباری برای اهل تاجیکستان بردباری ها بیارد، سعادتی بیارد. रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे रंग दे अपनी प्रीत मुझे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे रंग दे अपनी प्रीत मुझे रंग दे. नवरोज मुबारक. नवरोज मुबारक. таҷикистони азоз. дӯстони азиз, дар барномаи навбатии дар ватани дӯстон ки бахшида ба наврӯзи оламафрӯз аст, боз дӯстони мо аз кишвари ҳиндустон бо мо суҳбат мекунанд. шинос мешавем номи шумо? Кан Акиб Раза. хеле хуб. ин духтараки зебо номашо? Сандра. Сандра. хуб, чуноне ки мебинем ҳар ду меҳмонҳои мо нақши нигорҳои миллии тоҷикиро хеле хуб қадр карда имрӯз бо худ ба бар карданд ва ҳамин гуна куртаи атласи зебо дар тани гулдухтари ҳиндӣ. хуб, табрикоти шумо. Ассалому алайкум. Тоҷикистонро ман Кан Акиб Раза дуюм курс дар данишгоҳи тиббӣ. Ман ҳама Тоҷикистонро Наврӯз табрик кунам. Тоҷикистон якта беҳтарин мулк аз дунё ма ки ман аз Ҳиндустон Ню Делида баъд омад Душанбе пойтахт Тоҷикистон. ин шаҳр беҳтарин аст. мулки Тоҷикистон ҳама дунё ма як мисола мулки хусрӯ, бисёр хусрӯ. Тоҷикистон Ҳиндустон бисёр наздика. миллат дорам як ду нафар. Тоҷикистон Ҳиндустон инсоният аст. Тоҷикистон Ҳиндустон ҳукумати беҳтарин наздик аст. ман як бор дубора ҳама Тоҷикистонро табрик кунам.
президент мо جمهوری تاجیکستان توج گفته که سال 2017 برای سال جوانان است برای که این سال نوروز برای جوانان بسیار خسرو است من یک بار توزی همه تاجیکستان را تبریک کنم السلام علیکم رحمت تشکر زیاد تشکر خب برای این دختره که زیبا شما گوید که این کرتای زیبا رو کی پیدا کرد و چگونه این کس اطلس پوشیدن این دختر نام ساندرا یکم کورس دختر زندگی ما یکم بار لباس تاجیکی گرفته حاجی بسیار خسرو گفته که این وقت بسیار تبسم است که تاجیکستان بسیار ادب داد که این لباس حاجی میگرد اور این دختر توضیح میکنم که تبریک همه تاجیکستان را Can you speak that happy Nowruz to all Tajikistan? Hi, I'm Sandra. Happy Nowruz to all Tajikistan. Tajikistan Hindi dosti jindabad jindabad jindabad. Sandra, you can say how do you like Tajikistan and Tajikistan it's interesting for you or no? Yeah, Tajikistan is very interesting to me, especially the climate. I love this climate very much. The snow, I love snow very much. Then the people here are very much respecting to Indians. I like their respect very much. And what the food, especially I love all the food in the Tajikistan, especially osh. Kutub, mantu, sorba, hot dog, همه تمام بهترین است. حالا جوانان تاجیکستان هم خیلی زبان دارن. من فکر میکنم که سخنهای ساندرا رو خوب فهمیدن که ساندرا میگه تاجیکستان برای من خیلی جالب است. هوای تاجیکستان طبیعتش رو خیلی دوست میدارم. خوراکای بولذت دارد مثل آش و قروتاب و عموما تاجیکستان برای ساندرا خیلی مخصوص است. و ساندرا به من گفت که من یک پارچه رقص تاجیکی رو میخوام نشون دهم. یک سال همگی در تاجیکستان است که او زندگی میکند و تحصیل میکند. اما بینندگان عزیز که در یک سال تحصیل او علاقه کرتای اطلس تاجیکی دارد و یک پارچه رقص تاجیکی رو میخواد به شما نشان دهد. همین است که ما امروز تاجیکستان عزیز رو به جهانیان معرفی میکنیم. Салом алейкум. Аз ҷумҳурии Қазоқистон. Бале. Агар хотам. Хуб, номи шумо? Ман Шарипов Дониш аз ҷумҳурии Қазоқистон. Дар донишгоҳи тиббӣ мехонам, курси дуюм. Шумо? Манам аз Қазоқистон, Кучар ва Шахринисор. Дар ҳамин донишгоҳи тиббӣ таълим мегирам. Хеле хуб. Метавонед бинандагони азизи синаморо бо ҷашни Наврӯз табрик намоед? Бале. Бо як бори дига ассалому алейкум. شماره ما از نام خودم و از نام دانشجوی قزاقستان همه تاجیکستان آدماش تبریک می‌نمایم. باز چه تمنا دارید؟ چه آرزو دارید؟ آرزوی من همین دانشگاه دولتی طبیه نقض تمام کرده و آدما را یاردم تیم. خب شما شهرنیسا با زبان قزاقی میتوانید با یک جمله تبریک نمایید؟ Assalomu alaykum. Sizlarda o'sha kelayotgan Navro'z bayrami men chin yurakdan qutlaqlayman. O'sha bayram men qutlaqlay o'tirib sizlarga sog'lik, uzoq umr, quvonchda o'sha yangi kunga, yangi жұмыстарға, оқуларға табыстылық тілеймін. Және бір рет шын жүректен құттықтаймын. Ташаккур. Xo'p, Shahrinisa bugid ki libosi kurtai atlasi tojiki va to'qi gulduzi az kujo intixob kardid? Mada amin kurtai libosi tojiki, amin atlas va to'qi gulduzi ma'qul. Man amin Qozog'iston ravamam, amin libosoy tojiki ra naz mebinam и mepӯшам. Дӯстии Қазоқистон ва Тоҷикистон мустаҳкам бошад. Ассалому алайкум. Ман директори донишгоҳи Конфутсий дар назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Зятинфан мебошам.
من شهروندی کشوری چین تمامی مردمی تاجیکستان رو با ایدی نوروز ایدی بخور شد باش میگویم. خوشبختی، سرسبزی و فیض و برکت به هر یک خاندانی مردمی تاجیک آرزو میکنم. نوروز مبارک. دوستی تاجیکستان و چین پاینده بود. نوروزتون مبارک. هر روزتون مبارک.